Ay may jalo hita hata ni Tuhan ay bata, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih soba nami bamu Tuhan. Bani haganupan idop pakon holong ni temu nadop ondos kuban nami. Bani borgin on ijalohan nami mahatamu. Nagabi panutap itong-atongan ni parguluhan nami pribadi lepas pribadi. Ramoti, Rosi, hasomaniham hanami. Ibagas Kristus Jesus. Amen. Shalom hubata hitaganupan kuria na hinarga ni Tuhan ibagas Kristus Jesus. Hatarin bata menyapa hita bani partongguanta ay mau kumbani Joshua sada ayat 5 das kubani ayat 8. Joshua bindu sada ayat 5 das kubani ayat 8. Ibasahon hanami riak kita osi irik-irik kita homani ibani uhur tabe. Sonon ma hatani Jehovah. Sing dong barang ise natahan jongjong ilobemu sado kahomanggoluh. Songon pakkasumanikku bani si Musa hasomananku doho. Sing anjay paturutonku barang tadi kononku. Firma tonduimu anjaha tetap uhurmu. Ay maningon doho marbagi tano on bahin perbagainan ni bangsa on. Nado hubulawan kun hubani opung ni sidea. Lahu mamberekon ay bani sidea. Asal mapir tonduimu anjaha tetap tumang uhurmu. Manramot kun anjaha makorja kon romban hubani ganut titain. Nado tinonah kon ni si Musa juak kinbam. Ulang homan lemang hunjai. Hu siamun atap hu siambilo. Ase martua ho barang hujape ho laho. Ulang mamosor buku ni titah on pun pamangan. Saya pikir-pikir main arian pakon borngin. Ase iramot kon anjaha ikorjakon ho romban hubani natar surat ibagas. Jadi marulih maho bani sagala dalan anjaha mardohar maho. Amen si barjay ma dasni. Shalom ubat tahaganupan kurena inarga ni Tuhan. Horas terima kasih. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan na ibata ibagas Kristus Jesus. Bani pardalanan ni bangsa Israel sanggah na luar kun tanoh Masir menuju tanoh na binulawan kun ni Tuhan na ibata. Hubani si dia na ija bani pardalanan ay awal ni ipimpin oleh si Musa. Bani kepemimpinan ni Musa goran ni Joshua pe doma tarida. Na ija hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta ibagas Kristus Jesus ketika Musa ibagas naman jalohon parentah na kumbani na ibata. Naman na biasa isobut kon hita hukum Taurat in. Ketika Musa turun bani pardalanan hun dolok Sinai. Ketika ia menjumpai ay bangsani na ija bangsa Israel duma membahin sada gana-gana nalaw si sombahon si dia. Tetapi adung sada halak pakon keluarga ni nalangra marsombah hubani gana-gana. Aima disebutkan hita bani kepemimpinan daripada Musa. Nama Joshua, goran ni Joshua, doma tarida. Ketika Musa bersukun ai, disebutkan lagi tonga-tonga di haganupan pargoluhan. Joshua berkata, anggo ahu pakon hasomanku saroma, Jehovah do si balosan nami. Hunjun mataridah kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta ibagas Kristus Jesus. Isiro tongon Joshua na ija Joshua on ay masada halak na bujur, sada halak na patuh, sada halak na setia bani naibata. Joshua on ay masada halak na memiliki iman yang kokoh. Sada halak na memiliki keteguhan ibagas na manjaluhon.
ibagas na mandalankon parentah na humbani na ibata. Marhitihon niya hitaganupan na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Jesus bani haganupan pardalanan ni bangsa Israel menuju tanah perjanjian ay ija ay Musa menyerahkan tongkat estafet pelayanan ay. Musa mengondoskan tongkat estafet kepemimpinan ay hubani Joshua nalahu memasuki tanah perjanjian, nalahu memasuki tanah na binulawan kun ni Tuhan na ibata hubani sidia. Toto hita ganupan na hinarga ni Tuhan na ibata ibagas Kristus Jesus, ibagas na mandalan kon rosin na manurus kon tongkat estafet kepemimpinan, tongkat estafet pelayanan ay mahumbani Musa yondoskon hubani Joshua. Toto hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta bukan hal yang gampang, bukan hal na mudah ay sebab Joshua memimpin ay bangsa Israel, bangsa na hengkeng, bangsa yang keras, bangsa na memang isobot itonga-tonga ni haganupan parguluhan ay bangsa na tegar tengkong. Tutu sada tantangan doay. Tapi hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta. Ibagas Kristus Yesus, Joshua telah dipersiapkan sebelumnya. Maritihun ay isobutkan bani penyerahan tongkat estafet ay, tongkat estafet pelayanan, tongkat estafet kepemimpinan ay. Meskipun memimpin bangsa na hengkeng, ibagas ay kita ganupan. Tuhan juga mempersiapkan Joshua. Itongah-tongah ni haganupan pribadi ini. Sehingga Tuhan memberikan janji kubani Joshua aima ibagas haganumpan janji di bata isebutkan ijai penyertaan Tuhan na ija tidak akan membiarkan Joshua, tidak akan meninggalkan Joshua, dan tidak akan nokanayai paturutkan Joshua ibagas haganumpan. Artinya hidaganup na hinarga ni Tuhan ta. Tuhan bersama-sama dengan Joshua. Ibagas nalahu memimpin. Ibagas nalahu mendalankan horja ay. Napa dua ho? Aima janji ni naibata tonga-tonga ni Joshua. Na ijan naibata berjanji. Ibani haganupan parguluhan ni. Bahwasani Joshua menjadi pemimpin bangsa Israel bani panorang Ijia. Itongah-tongah ni haganupan parguluhan ni sehingga bani haganupan ay Tuhan memberkati, Tuhan memasuk, Tuhan nokanayai ay selalu hadir bani kehidupan Joshua. Apa tuluhon janji ni bata bani Joshua aima naibata berjanji akan memberkati. Disebutkan bani bahasa si malungan na milanta bani panorang on aima jadi marulih maho bani sagala dalanmu anjaha mardohar maho. Tentulah karena begitu tiba-tiba ay. Tetapi bani haganupan ay ada yang melatar belakangi alani aha. Alani Joshua tetap kepada perintah ni Tuhan. Jadi sebutkan ijo ni bagas janji ay
ase ibagas maruli jana mardokhar aima maningon bani ayat walu ay ulang mosor titah dinay bata suang sonay do homani agi itong atong hata ulang hita manlembang ulang hita manadikon titah dinay bata. Tetapi firman Tuhan tetap kita renungkan setiap hari. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. On manok kanayay hataridahan. Tonga-tonga ni haganupan para guluhan. Nah, taganupan na hinarga ni Tuhan ibagas Kristus Yesus. Tutup respon juga dibutuhkan. Di tengah-tengah ni haganupan haundusan janji ay. Bani ambilan taon ni didah kita ay ma ibagas na idilo ibagas na ondus no kanayay tongkat estafet kepemimpinan rosina ondus no kanay janji ni bata itong-tong ni Joshua. Respon Joshua idah kita ay ma na ija Joshua menguatkan dan menengguhkan hatinya. Nah, menguatkan dan meneguhkan hatinya. Tiada humani agi tonga-tonga ni haganupan ketika tongkat estafet pelayanan ai ondos kubani dia tidak menolak. Tetapi sonai PI meskipun dia memimpin bangsa Nahingkeng, tetapi Joshua meneguhkan hatinya. Joshua menguatkan hatinya sebab halani ada Allah yang beserta di tengah-tengah ni haganupan perdalanan ni gulu. Respon humbani haganupan ay humani idah kita bani ambilan tahun ay ma Joshua ay bertindak hati-hati. Joshua bertindak hati-hati dan dia tidak pernah menyimpang. Nah, kehati-hatian hita ganupan na hinargan itu hanta perlu doai tene Bapak Inang. Sehingga ulang gumarapus kan itu. Tetapi di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap orja, bagat age, bagas ai, kehati-hatian perlu. Sehingga boinok kenayai pataredahkon ai ma. Hikmat pakon kebijaksanaan ai. Tonga-tonga ni perguluhan. Dan Joshua juga melakukan ay. Dia bertindak hati-hati. Joshua juga tidak menyimpang. Hubani haganupan aturan, ajaran, perintah, nahumbani Tuhan. Respon Joshua homani. Tonga-tonga ni haganupan perguluhan. Aima. Disebutkan ijai. Mendalankan Rosi menyebarkan firman Allah, memberitakan firman Allah. Bani para orang ijia aima dia tetap akan melakukan korja bawasani ibagas haganupan hukum Taurat perintah nahumbani nebata itu akan dinyatakan itongah-tongah ni si dia. Jadi kita ganupan na hinargan itu hanta. Anggu iidah kita. Ado tongon humbani sebelum ni iidah kita tongah-tongah ni haganupan ay. Ay ma anggoy bangsa kita 5 Musa bindu onom ayat 4 das kubani ay ma ayat sia. 5 Musa bindu onom ayat 4 das kubani ayat sia. Adong no ijai aima. Maningon gogohanmu do mangajar in hubani anakmu. Anjaha sahab kunon kudo in sanggah hundul-hundul ham ibagas rumahmu. Barang sanggah ipardalanan ham. Barang sanggah lahumudum ham. Barang dopuho ham. Artinya hukum nahumbani nebata itu akan terus diajarkan, dinyatakan, isahabkon, ipikir siang pakon borgen. Aseha, sobotkon ijai. Rosi ihorjamon hitaan.
ibagas holong na humbani na ibata ase maruli Rossi mardoha. Nah, kita ganupan na hinargan ni Tuhan tayo bagas Kristus Yesus. Ano na buhay ipatek kita hubani kebenaran ni firman Tuhan. Ay mahumbani Joshua sada 5 das kubani waluon. Tunga-tunga ni haganupan parguluhan taon pe bapa inang kita diibaratkan mardalan. Hubani tujuan nasihol si dalam konon. Tetapi ibani haganupan ay, bani pardalanan ay, bani kepemimpinan ay memimpin isi, memimpin pribadi, memimpin keluarga, memimpin haganupan, pikiran, hati, nanung bani pagorenya aku lataon. Tetapi bani haganupan pardalanan ay, yang kita tuju ay, hubani tujuan ay, iyon doskon, prosi isapon huntungan-tungata. Soal Joshua ijon tetaplah bersandar kepada Tuhan. Hasibe ibagas pardalanan nalaho hutujuan ai kita. Buedo tongon kerikil-kerikil tajam. Buedo tongon tantangan. Buedo tongon yang tidak sepaham. Buedo tongon no kanai subil. Buedo tongon no kanai dalam makrasukon kita. Tetapi bani haganupan ai. Tetaplah bersandar kita hubani Tuhan. Dan tetaplah kita mengandalkan kekuatan nahumbani Tuhan. Nah, paduahon ibaga saganupan pardalanan ay ma janji ni naibata on managabi jolomanta on managabi no kanayai ay ma katotapan ni uhur itong atong-ata bawan sani janji ni naibata selalu nyata bani parguluhanta. Janji ni naibata tidak pernah ditarik atau diulur huntung-huntung-ata. Tetapi janji ni naibata ay selalu nyata, selalu digenapi. Rosi ipa saut do ay ibani haganung parguluhan ta. Apa tuluhon? Ay ma. Terdahan ni tonga-tonga ni paganupan parguluhan ta pribadi ibagas na menuju bani tujuan nadong maipasir-sir na ibata hubat ta marsada-sada. Aima tetap mahita mandalankon haroso ni naibata. Tetap mahita aima manggulu ibagas firman rosi ketetapan-ketetapan aturan-aturan nahumbani naibata na sebagai patron itongah-tongah ta supaya hita ulang manlembang husiamun, ulang manlembang husiam bilo. Hasipetongon Bapak Inang bani pandemi on, buedo na membayin hita, ya raman lembang, tetapi maritihun ni janji ni naibata akan mangondoskan hubata sada tujuan na luar biasa. Ay mahaguluhan na sa doka ni dokah ni ay. Ibagas haganupan ay marulih kita bani ay prosi mardohar kita ibagas haluahon haguluhan sisa doka ni dokah ni na pinasir-sir ni naibata yang penuh dengan kasih karunia na selalu nyata di tongah-tongah ni guluhta. Amin. Martonggo kita. Terima kasih tongon Tuhan. Doma ijalohon hanami hatamu. Pargogoy ham hanami. Ase tongon jana sitong idalan kun hanami ini bani guluh nami bani haganupan pardalanan nasihol tujuan nami bani tujuan na yondos kun kam hutunga-tunga nami buedo tongon tantangan hambatan tapi ya injana pursaya hanami tongon Tuhan adong luham nama kasomani hanami sehingga hanami on tetap bersandar tetap mengandalkan Tuhan. Kami tidak melembang husiamun atau husiam belo tetapi pada fokus bani tujuan iman nami, tujuan hapor sayon nami, pribadi lepas pribadi. Bagas Kristus Yesus, caloham nami. Amin.